Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the third subtopic of topic 1, which is elements. Okay, so this is going to be a very short subtopic. So let's have a look at the learning outcome first. So there will be only two. The first one is by the end of this lesson, you should be able to define element. Okay, and then you will also be able to identify the elements in a periodic table, whether they exist as the atoms or molecule. Okay, so let's have a look first at what is element. So element is one of the pure substance kan, because pure substance kan kita ada dua jenis. Pure substance kita dah belajar dah, ada elemen bawah dia, and also we have compound di bawah pure substance. So element tu sendiri dahulu, what is it? So it is actually a simplest substance, okay, ataupun simplest pure substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical means, okay, because after all by physically means memang tak boleh dah lah, because it is a pure substance. So kita dah tak boleh nak physically asingkan dia kan. So even by chemical means pun kita dah tak boleh nak break down kan dia into a simpler substance dah. Okay, because it is the most simplest one already. So this is element. Okay, so in periodic table, okay, so there are a total of 118 elements in total. Okay, so each element they only compose of one type of atom. Okay, one type of atom. Macam yang kalau kat atas kali ni, yang kiri ni, ini adalah hydrogen. Okay, so ada satu je atom kat situ. And then kita ada, sini ada helium, lithium and so on. Okay, so example dia, bisa sebutlah some of you kan. So we have gold, magnesium, we also have oxygen gas, hydrogen gas and nitrogen gas. Okay, tapi sebenarnya dalam example yang Miss bagi ni pun kita boleh classifykan into two different class pula. So later on kita tengok benda tu. But first, let's have a look at the periodic table first. So this is the bigger version of a periodic table, so you can see more clear on the elements. Okay, so for the elements in the periodic table, we basically can categorize them into 4 different category. So we have metal, transition metal, and we also have metalloids and also non-metal. So basically metal and transition metal is the one on the left side of the periodic table. Okay, so sebelah kiri sekali ni kita ada metal except for hydrogen. Okay, hydrogen is the only one non-metal yang berada di sebelah kiri of periodic table lah. Okay, but then the rest adalah metals sebenarnya. So this is the metals, and then kita ada transition metals in the middle. Okay, even yang bawah ni actinoids, lanthanoids ni pun adalah metal juga. Okay, and then kita ada a bit of post transition metal dekat sebelah kiri ni masih lagi, ini masih lagi considered sebagai metals. Okay, but then dekat bahagian kanan yang belah atas ni, termasuklah sampai group 18 ni, ini semua adalah non-metals. So non-metals dengan metals ni pula dipisahkan oleh metalloids. Okay, so yang mana metalloids? So misalkan loretkan metalloids lah. So starting from boron ni, okay, yang Miss dah loretkan dengan warna merah tu, starting from boron, and then we also have silicon, germanium, arsenic, and then kita ada antimony, tellurium, and then kita ada astatine ni. Okay, so dia macam tangga kan. So yang macam tangga tu yang pisahkan antara non-metals. Okay, the non-metals on the right side, and then the rest on the left side adalah metals. Okay, so apa benda metalloid ni? So metalloid is actually the one that located between kalau dalam periodic table lah, it is located between the non-metals and also the metals. Okay, and dia basically ada ciri-ciri of metals and also non-metals. Okay, tapi we're not going deep into what is metalloids. Okay, so apa kaitan metal, transition metal, metalloid, non-metals ni dengan how to identify whether the elements exist as atom ataupun molecule. Okay, so benda ni sebenarnya membantu untuk kamu tahu whether benda tu atom ke molecule sebenarnya.
Okay, so it helps actually. Okay, so basically elements in periodic table that exist as atoms and molecules. But before that, I think we need to know, kita kena faham dahulu what is atom, what is molecule. Okay, so atom is the smallest particle of an element. So kalau atom ni, dia memang dia exist like on its own, satu je. Okay, dia exist on its own. Nanti kita tengok apa benda tu. Okay, so molecule pula is when two or more atoms chemically combine together. Okay, so kalau molecule ni pula dia kena at least ada dua atom together, and then itu kita boleh panggil sebagai molecule. But class, keep in mind, molecule ni sebenarnya dia boleh jadi elemen, dia boleh jadi compound. Okay, keep in your mind, molecule boleh jadi compound, dia boleh jadi elemen. So macam mana sebenarnya ni? Later on kita akan tengok. Okay, but our focus now is molecule yang di bawah elemen. Okay, so macam mana tu? So let's have a look at a few examples lah to know this. Okay, jadi apa kaitan dengan metal, non-metal semua tu tadi? Of course, ada kaitan dia. Okay, so in order for us to know whether the elements exist as atom ataupun non-metal, atom ataupun molecule. Okay, so let's have a look dulu dekat example of atom. Okay, so untuk atom, basically class, kalau dia adalah metal, so metal ni memang dia adalah dia akan exist sebagai atom. Bermaksud dia on its own, dia akan bergerak satu-satu. Okay, so tapi kita tak fokus dengan semua metal lah. Maksud means kita tak fokus dengan transition metal ke apa. We only focus on ada dua jenis metal, which is the group 1 metals and also group 2 metals. Okay, so semua yang berada dekat group 1 and group 2 dekat periodic table tu, yang paling kiri sekali tu, yang tu adalah atom. Okay, dia exist sebagai atom. But actually transition metal pun kebanyakan yang exist sebagai atom juga. Okay, but then we also have non-metals yang exist sebagai atom. Okay, which is the group 18. Okay, group 18 yang berada di sebelah kanan sekali of the periodic table. Okay, which is known as noble gases ataupun inert gases. Itu pun dia exist sebagai atom juga. Dia bergerak satu-satu because it stable dah kan? Because it has achieved octet configuration. Therefore, dia akan exist sebagai atom satu-satu je. Okay, so for example, kita ada sodium atom, kita ada calcium atom, lithium atom ataupun neon atom. Okay, neon ni adalah contoh daripada group 18. Okay, so what about molecule pula? So, kalau non-metal sebenarnya kelas, non-metal, they are mostly molecule. Except for the group 18 lah. Okay, except for group 18, which is the noble gases. Except for that, yang lain usually dia akan exist sebagai molecule. Okay, termasuklah hydrogen. Okay, sebab hydrogen ni, dia sebenarnya dia akan exist sebagai hydrogen gas. Maksud dia akan exist sebagai H2. Okay, commonly exist sebagai H2 lah dia. And we also have group 15, 16 and 17. Okay, so they generally exist sebagai diatomic molecule. What does it mean by the diatomic molecule? Diatomic bermaksud ada dua atom lah, dua atom together. Macam hydrogen ni, hydrogen kita ada hydrogen atom dengan hydrogen atom together. So dia jadi H2. So bila dia H2 ni, ini dipanggil sebagai diatomic molecule dah. Okay, bila ada dua atom combine together, that is a molecule dah. Bukan atom ah. Okay, that is a molecule dah. So contoh lain adalah bromine. Bromine daripada group 17. Okay, and then we also have oxygen gas. Oxygen gas is from group 16. Okay, other example macam fluorine gas F2, and then we also have chlorine gas Cl2. And then kita ada what else? Iodine I2. Okay, and then we also have ada molecules yang bukan diatomic lah, macam kamu tengok ni S8. S8 ni adalah sulfur, it is a yellow sulfur. So kalau sulfur ni usually dia exist sebagai S8. Ada 8 atom of sulfur together menjadikan dia sebagai molecule lah, sulfur molecule. And then we also have the phosphorus molecule kat sini, P4. Okay, so ingat tak tadi Miss ada mention yang molecule dia boleh jadi dua sebenarnya kan? Dia boleh jadi elemen, dia boleh jadi
compound. Okay, sebab kalau kita tengok balik di definition of the molecule, molecule is when two or more atoms chemically bonded to one another. Okay, but keep in your mind, the one yang Miss bagi kat sini, contoh yang Br2, O2, S8 dengan P4 ni, ini adalah contoh molekul yang merupakan elemen. Kenapa elemen? Kenapa bukan compound? Because elemen, dia cuma consist of one type of atom. Okay, one type of atom. Macam Br2 ni kan, dia ada dua atom tapi dua-dua Br. Okay, kalau macam oksigen ni, dia ada dua atom tapi dua-dua oksigen. Maksud satu jenis je atom yang ada. Sama juga dengan S8. S8, kita ada 8 atom tapi kesemuanya adalah sulfur. Okay, type of atom dia sama. So, ini adalah semuanya contoh kepada molekul yang merupakan elemen. So, apalah contoh molekul yang sebenarnya compound? Okay, so kalau kita pergi balik kepada definition compound, compound is when two or more type of elements combine together. Bermaksud dia kena ada lebih daripada dua jenis elemen. Okay, barulah itu considered sebagai compound. Macam kita punya garam NaCl kan. Kita ada sodium, kita ada chlorine. So, ada dua jenis elemen together. Okay, so itu adalah molekul. Tapi molekul yang considered sebagai compound. Okay, sebab ada dua jenis dekat situ. Lagi contoh lain adalah macam water. Okay, water molecule H2O kan. Okay, kita ada dua hydrogen atom. Kita ada satu oksigen atom. Okay, tapi dua hydrogen ni tadi, ini hydrogen, ini oksigen. Ada dua jenis elemen dekat situ. So, itu adalah molekul yang considered sebagai compound. Okay, so Miss harap kamu boleh bezakanlah elemen dengan compound ni. Sebab molekul boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi elemen, dia boleh jadi compound. Depends. Tapi in this case, in this particular subtopic, we are focusing on molekul yang mempunyai the same type of atom. Sebab the same type of atom tu nanti baru kita consider sebagai elemen lah. Okay, so yeah. That's it. Okay, so you just remember that in the periodic table, we can basically identify that some of the elements exist sebagai atom, some of the elements exist sebagai molecule. So most of the non-metals that exist sebagai molecule lah. Okay, and most of the metals, okay, metals are basically exist sebagai atom. Okay, but ada satu yang khas sikit, iaitu noble gas. Okay, noble gas, which is the group 18 non-metals, yang tu dia exist sebagai atom. Okay. Alright.